ज्ञान 453 कहते जो माने तुमे केवल परमेश्वर को ही भल पाउछ तेबे तुमे हुए तो खूब संभव दाबी कर बसब जे सी आउ अन्य मानक भल न पाई बरं केवल तुमको ही भल पाइबे। ये हूँ निम्न प्राणर गतिविधिर एक नमूना। मोते जदि तू भल पाउछु तेबे तू आउ काहाकू भल पाई पारिबु नाही। तेबे तू मोर केमती हबु? तू जदि मोर हेलु तू आउ काହାର हेले हब नाही। आपण देखिबे जो तथाकथित सब कहती आमे होचु जन्म जन्मांतरर प्रेमी। जदि भूल रे जदि से कहा सहित आउ टिके कथबार्ता होउची आउ तार प्रेमिक बा प्रेमिका देखीदेला, प्रेमिक गपुची आ गोटे झील सहित प्रेमिका जदि देखीदेला, प्रेमिका आ गोटे पुओ सहित टिके हस खुशी होउची, प्रेमिक जदि दूर ठाई देखीदेला से सांगे सांगे भावे अरे हे मु तो एमती कथा कहीकिरी एमती हसी हसिकी ता सहित गपी गपिकिरी ताकू पटेइथिली, सी कौन ता सहित एमती हेलानी, सी कौन आकू पुणी पटौची कि? यही शब्द सब व्यवहार करते से। तेबे सेठी कहतु ये शब्द जो उठी आसुची प्रेम काई भल पाइबा काई? भल पाइबा केबे दाबी करी बसे नाही। सेइथिପାଇଁ कହୁଛି मात्र यही दाबी एक मिथ्या दाबी। जावतीय यथार्थ अधिकार तथा वस्तु स्वभावर विरोधी। ये हूँ अधिकार सब्यस्त करवा एवं वस्तु स्वभाव मध्य विरोधी। बेले बेले कहती मु ते देइथेली गिफ्ट तू ताकू देदेलु। अरे बाबा तमें जेते बेले जहाकू अति भल पाई निजर बोली गिफ्ट देइथेल सी तो तांकर गला, तुमर अधिकार आ कोट रहिला ता उपरे। तापर सी ताकू केमती व्यवहार करिवे सेटा तांकर व्यापार। सी नाई मु जेमिति चाहूची तू सेमिति व्यवहार करिवु ता माने तमे ताकू अधिकार करूच, तमे ताकू निजर बंधन रे बांधिकी रखुच। तेणु एठी प्रभु श्रीरविंद्र लिखुचंती जे सी मु मते जदि परमेश्वर को मु भल पाउची तेबे से अन्य मानक भल पाई परिबे नाही। ए प्रकार भाव ऊर्ध्व को उठिबा। तापर कहउछ सी हेउचंदी एकम एव द्वितीय, सी एक पुणी द्वितीय मध्य, सी द्वितीय किंतु एक सर्व भितरे सी होउचंदी एकासी। माने निजे स्वयं सबु भितरे भी मिसिकी से स्वयं निजे। आउ आमे होउछु तांकर ए जो विशाल परिप्रकाश अनेक रही ता भितरे आमे होउछु एक अंश। आमे ही होउछु आमे मध्य से परमेश्वर निजे रही। तापर लाइन टा कहउछन कौन? हृदय तथा आत्मार भूमि रे सकल सत्तांक सहित एक होई रहिबो तेबे सेतेबेले परमेश्वर भल पाइबा लगी एका तुम व्यतीत ए पृथ्वी आउ जणे केही हेले नथिबे। एई लाइन टार ऊपरटा फास्ट टांजाटा को यदि मन रखिबा, यदि फास्ट टांजा अनुसार आम बंचिबा तेबे तापर सब हो कौन कहले? तुमे बरं हृदय तथा आत्मार भूमि रे सकल सत्तांक सहित एक होई रहिबो। जेतेबेले मु सकल सत्ता सहित एक होई गली ताले परमेश्वर जहाकू भल पाइला मान तो मते भल पाइले। अरे आ भितरे मु अच्छी, आ भितरे भी मु अनुभव करची मत निजको। टीवी भितरे, मॉनिटर भितरे, मोबाइल भितरे, गछ भितरे, वस्तु भितरे, जी भी मोर शत्रु ता भितरे यदि सी रही तेबे जदि से शत्रु को बोली भल पाइले तेबे मो भितर तो मु तो जी सी तो सी तो मते तो भल पाइले। तेणु से कहले सेतेबेले परमेश्वर भल पाइबा लगी एका तुम व्यतीत एही पृथ्वी आउ जणे केही हेले नथि। केते सुंदर हमको बंचिबा पड़िबो सेथि। आउ सेथिपाई हेले हमको आमर सबु गतिविधि को चिन्हिबा को पड़िबो, देखिबा को पड़िबो। बेले बेले लोके कहती जे मां को काम भगवान को काम
ଯୋଉ ଉପାୟରେ ହେଲେ ବି କରିଦେଲେ ବି ହେଇଗଲା। ମାନେ ଷଠ ଉପାୟ, ଠକାମି ଉପାୟ, ଅର୍ଥ ଯଦି କାହା ପାଖରୁ ଆଣିବାର ଅଛି ମିଛ ସତ କହି ଅର୍ଥ ନେଇ ଆସିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ନିମ୍ନ ଗତିବିଧିର ଯୋଉ ଲୋଭନୀୟ ବସ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା, ତମେ ଆସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଏମିତି କରିବା ସେମିତି କରିବା। ତାପରେ କହିଲେ ତମେ ଆରେ କାହିଁକି ଏମିତି ଲୋୟର ଭାଇଟାଲ କାମ ହଉଛ? ନା ରେ ଯୋଉ ବାଟରେ ହଉ ସେମାନେ ତ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତ ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବେ। ଭୁଲ ଧାରଣା, ପୁରା ଭୁଲ ଧାରଣା। ଯୋଉ ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହବା, ମାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସିଲେ ଯେ ଜଣେ ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହଉଛି, ଏ ଧାରଣା ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରମଙ୍କୁ ଅବିକୃତ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନ କରିଛି, ତଥା ଯଦି ସେ ଏବେ ବି ସେଇ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ପନ୍ଦନରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଉଛି, ତେବେ ସିଏ ମାଙ୍କର ହେଇନାହିଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କରୁନାହିଁ। ଭୁଲ ଧାରଣାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥୋପି ଥୋପି ଆମକୁ ଅଳସୁଆ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଠକାମିର ଶିକାର କରାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଠକ ହେଇଯାଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍କ ଲୋକ ବା। କାହିଁକି ନା ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ, ରାତିରେ ଯେତେ ଡେରି ହେଲେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ, ଦିନରେ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିକି ଯିବେ, ନହେଲେ ହବନି। ମାଙ୍କର ସେ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି, ମନା କରାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହିଁ କେବଳ ମାଙ୍କର ବୋଲି ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ସିଏ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କରୁଛି ତାହା ଲକ୍ଷଣ, ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ତାକୁ ସୂଚାଏ ନାହିଁ। ସିଏ ଯେ ଶ୍ରୀଅନଙ୍କ ଯୋଗ କରୁଛି ଏ ଲକ୍ଷଣ ତାକୁ ସୂଚାଏ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ, ଏ ବି ହେଇପାରେ। ନିଷ୍ଠାପରତା ଦରକାର ବାଛିବାରେ। ମୁଁ କୋଉ ଆଦର୍ଶକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, ମୁଁ କୋଉ ଗତିବୃତ୍ତିକୁ କୋଉ ପ୍ରସ୍ପନ୍ଦନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, କୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହଉଛି, କୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ତାହା କରୁନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନାହିଁ, କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚେତନାରେ, ପରମଙ୍କ ଚେତନାରେ ରହୁନାହିଁ। ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିନାହିଁ। ତା ମାନେ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ନିଷ୍ଠାପର ସହକାରେ ନିଜକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। କୋଉ ସତ୍ତାରେ ମୋର, କୋଉ ଅଂଶରେ ମୋର, କୋଉ କର୍ମରେ ମୋର, କୋଉ ଚିନ୍ତାରେ ମୋର, କୋଉ ଭାବନାରେ ମୋର ଧସେଇ ହେଇ ଭଗବତ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି କାମ କରି ଯାଉ ନାହିଁ ତ? ଏହି ସଂକଳ୍ପ ରଖିବା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ମା ତୁମେ ମୋ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ଭଳି ଧରି ବସ ସେଇ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟାକୁ, ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ତୁମ ନିକଟକୁ, ପରମଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍, ରୋବର।